Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 9 décembre 2024 et voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La journée internationale contre la lutte de la corruption, nous allons développer aussi sur la sortie médiatique de l'AFDC de Batil Kouabo sur la révision ou bien sur la modification ou bien sur le changement de la constitution en aire de Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc Mswahili tutaongelea sikukuu ya wizi barani Afrika mjini Kinshasa, na vile vile tutaongelea ku maongezi ya chama cha Bahati Kouabo ajili wala juu ya kubadilisha katiba ya Kongo. Hiyo ndio donc sujet mbili zenye tutadeveloper ou bien tutakomenter iko magharibi ya leo. Msisahau kulike, kushare na kukomenter comme d'habitude ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Alors, je tiens encore à vous remercier. En tout cas, abonnement inapanda tena sana, donc sina ta uwezo ya kuweza kukonte inapanda combien de fois. Mais tungali na problème kidogo tungali nayo ni commentaire vraiment atukona commenter. Donc je ne comprends pas pourquoi atukona commenter. Batu tukona jabone ba membre shop ba mingi, watu wanapenda Congo, watu wana donc banaza furahia waone na Congo inafanya nchi zingine biko na bashaka kujabone na biko nafata information, mais biko na shindwa kama ile courage ya kuti, donc ya courage ya commenter, alors que c'était vraiment ici ni lite mna soutenir na nilite mko mnalite tunamu mko nalite normalement tukusikia kwanza information peke nilite, alors c'était bien mko mna commenter juu ile commentaire quand même njo inafaa YouTube na anafurahi na natupermettre tena kupata maviews mingi. Ya nini yetu kutembea ya bari yetu bien ya lite yetu kwenda mbali, en fait que la solution puisse aussi être trouvée pour la République démocratique du Congo. Voilà yenye nilikuwa napenda kubambia ava ya kuatake sujet yetu ya kwanza. Donc sujet ya kwanza gisi nilisema toujours tunazaga à l'international, tunakia tuko na vulula mpaka tutafika kunyumba, mpaka tunaingia mnyumba ndio tunamaliza commentaire. Na niko nakumbusha tena, hii ni commentaire hii. Bon, je dirais c'est qu'on a sens information, mais quand même tunakia commenter vile valifanza. Haiko atuke pana report sa vile mtu naenda piko evenement kuna pita banatuma journaliste unaenda collectionner information comme ça on a kiasi diffuser pana. Si banaenda bana collectionner, après collectionner banakia pana ile information, après kupana ile information banapana piko ba usika ba information. Normalement l'état state ko après china kamatia pale sa tuna commenter. Donc mle commentaire yetu tunakuwa mara mingi tunaweza kuwa positif, mara mingi tunaweza kuwa negatif, donc ina dépendre na vyenye situation iko wala selo evenement gisiko na realite ya ile wakati na mtu mwenye na acteur wa ile wakati ndio venye tunakomataka. Donc ule acteur haiko analyse, tunapima tena kumwangalia, tunaangalia wewe wale wanalingala mabe nae na malamu nae, tunapima kwa kuonesha kuchanga kwa msaba Kongole bakwe na idée juu bayo bakona comprendre peut-être biko vinapita. Ndio ile habari. Nisema kama toujours tunaendaga l'international. Donc dimanche ilikuwa ni jana, c'était le 8, ndo siku capitale ya Syrie ilianguka. Syrie ni pays ya nini, ya pays d'Asie. Donc iko miaka mingi sana iko na problème ya vita. Na kwa pouvoir moi le pays c'était juste ilikuwa ni famille, c'était donc le pouvoir était aux mains de la famille. Donc après babake ya Bashar al-Assad, donc mtoto alikamata pouvoir naye mwe banaita Bashar al-Assad, donc babake ndio alimwatiaka pouvoir.
Mais piko yetu tunaweza kamata leso kule na piko yetu tunaweza evenement ilipita kule tunaweza relier nayo na ile evenement ile biko napita mkongo. Et donc ba américain baliwaka bien, c'était un projet, ils avaient les projets. Balikuwa na projet ya kupiganisha Russie depuis zamani. C'est le projet banayua kama Russie, c'est un pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Je crois que Russie au pays iko moins na pourcentage 40% ya bulongo ya dunia. Balifanya nini? Baliwaka kama ukipiganisha Russie, bien sûr Russie atafunga gazi yake juu ba Europea wanadependre na gazi ya Russie. Europea wako independent. Donc gazi wanatumikishaka ni gazi ya Russie juu mule mu Europe kura baliachaga tu maizini ma industrie. Donc gazi ndio wanatumikishaka mule mu manyumba. Sasa gisi ba Amerika waliwaka kama watapigana biko na créer vita contre Russie. Donc il fallait tafuta pays mapema yenye itasaidia ba Europea juu ya gazi. C'est ainsi que balendaga kutante kule kunani kusiri. Sasa walitante kule kusiri bakanda bakamproposer Bashar al-Assad, donc bikashindikana bakamcreer vita. Sasa balimcreer vita, mna kama bali haiko sawa vile shiba Congolais, haiko sawa vile ma pays africains. Banakuwa na resistance ni batu quand même biko hivi kiloko par rapport ya ba africains, particulièrement ba Congolais. Et donc ça va le résister, ça va le résister, ça allait résister à l'Amérique, bakasirika bakamcreer les vita, ça va créer les vita na alikuwa sharp akaenda informer ici. Russie kapata habari kama no biko napiganisha al-Assad, biko napenda bamtoe juu bibi ile gaz bure, puisque objectif yabo ni kupiga Russie. Donc abapendi ba Europea bakie souffrir na gaz, ça batanza piganisha Russie. Normalement yekia onekana bilikuwa vile. Donc sauf Poutine alisikiaga vile président Poutine, donc il fallait aende basaidi. Akapita naenda kwa soutenir kwenda soutenir al-Assad. C'est ainsi que mpaka leo alikuwa na soutenir. Mais d'après information wanasema kama nani Russie ilikuwa en contact na bale ba rebelle ba moya. Donc sema ba rebelle, c'est-à-dire que ni bana mboka bale ni basirien balikuwa contre basirien benzabo. Balikuwa na contact nabo, gisi balikuwa en contact nabo juste bali ba garantir ebo bali jumule mule musiri mko base militaire ya Paris. Alors bale ba rebelle baka garantir Poutine kama no ile base militaire ya Russie yenye ko mule musiri haitakuwa attaquer. Donc on dirait ni quelque chose qui a été bon, il y a eu le compromis quoi. Bale compromis bangezo na table compromise. Tu banasema kama Poutine ou bien Russie ilikuwa naongea nabo kupitia ku Turkey. Na ukiangalia kisi balifika bale barebele kisi balienda kamata Damas, au juste chef d'état major wa Syrie alibaona akufa kitu kupigana. Bakakutana na premier ministre wa Syrie, sasa alibaona kaenda bapokea. Après kubapokea kaambia kama no babache baingie comme ça baende ku donc baongee ni bakaji basiri ni basitize basiri. Donc il faut batakala chini baongee ba gérer pays bote bawili. Donc parti à Bashar al-Assad na ile parti ya bale rebelle to finye bale. Et c'est pourquoi mlisikia nani Russie jana ma presse release donc il sema kama no Bashar al-Assad aliingia Moscow jana na kwa Kenya na Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères wa Russie, je crois que bon, haikuwa email mais niona kwa alirelease statement akasema kama no Bashar al-Assad aliacha pouvoir pacifiquement, hakupenda bakwe fuyo na njo kisi iko deja mu Russie. Na njo kisi Russie il convoqué donc réunion d'urgence mu secrétaire des Nations Unies ja kwenda ongelea ile habari ya Syrie. Njo kisi Bashar al-Assad alitoka vile. Mais nini tunaweza retenir? Ni tunaweza relier entre Congo na Syrie ni vitu viwili. Syrie ni nchi nayo ilikuwa gere na famille mtoto wa. Disi baba alikuwa ka president
Égoïsme. Gisi baba alikuwa president, il fallait mtoto naye kuwa president. Ndio sinashoka tudanganya Kongo. Gisi Laurent Désiré Kabila alikuwa president, balkia tu frapper sasa mtoto wa Laurent Désiré Kabila naye kuwa president. Gisi umuiko saa hii babaki alikuwa koni, alikuwa tumika na Mobutu, hataki kolabo. Il faut que tuambie kama naye, il faut naye yule mtoto naye akuwe vile, comme si ebo balkia kana code, comme si balkia kwa kitu walikuwa wapatia, balizalwa wakasema kama na mwenye mtakuwa anakuwa ba chef. Ya kwanza hiyo. Ya pili ni kuangalia barebele benye biko na objectif na barebele bya bana objectif. Barebele bakuli ni beko na objectif, walikuwa na objectif normalement ya renverser pouvoir, quelle que soit la durée de la nuit balimba balisi ba Congo. Le soleil apparaîtra. Nabo balikawa mais quand même bali atteindre objectif. Si kule sa Congo tuko na ba swandiza barebele benye biko natumika ebo barebele banatumika na gouvernement. Na hiyo barebele tena wanafanya barebele wale gouvernement. Et c'est pourquoi mnaona kuna kitu kina évoluer. Et puis tena wale barebele biko créer na swandiza ennemi wa Congo na biko soutenir na swandiza ule mko na soutenir le gouvernement Congo. Ndio différence yenye tuko nayo kule Congo. Et donc ibe biote on a normalement vita yote na shaga par soit na shaga kunani na shaga mara mingi ni par négociation. Na vita yote inakuwa panakuwa ile tunataka sacrifice économique. Donc tunataka mna sacrifice ya ekonomia ya nchi samsha jiangaje mnani mu vita mu guerre. Nini nani économie nani macroéconomique mnaisacrifiaka. Janini ja kusema muganye ile vita. Na kuganye vita ina dépendre juste na détermination mwe ya tabatu kwa kupiganisha ile vita. Kama mko déterminé normalement ile vita amwezi uwezo. Lakini kama mko déterminé ile vita mnaweza kuiweza. Kule kwetu barebele bakule kwetu ni ba hivyo hivyo. Hautaiwa rebele objectif yake nini, hautaiwa kutafuta nini. Ni barebele bashaka acha objectif, banza bakiko lembele tu hivi yuko na lembelela eko. Bizaba walikuwa determiner c'est pourquoi walifika mpaka mkapitali bakafika no kapita na uwezo kuongea mpaka na Moscow. So si barebele wetu hawana uwezo kuongea na Russia. Tu sais barebele bikofie, ni barebele bamnyatu. Na mwa hiyo beto ebo biko na kusirika barebelio mtu kwenda fa rebelio juu balimkatalia corruption. Juu balimkatalia kumcorrompre. Uwe tumungu naita saa hii aseme nanga. Kama alikimbia kule nanga. Ujite ni juu ya corruption. Iko napenda bebe kama ni mining za bure. Na huyu naye mwiko na beba pouvoir naye iko na besoin na ile mining. Mimi naye iko napenda ibebe. Ndio yenye ilituma walikorogana na Felix. Bien sûr que par kwa vingine, minabio nabio biko mwa ile manani majeri zilituma banakorogana. Mais mwiti za kweli ni vitu vingi kushofika. Corruption kufika mwinti inafatanaga na media ile inchi na people ile inchi, societe ile inchi wala community ile inchi yenye inajikomporta kana vinapendaka. Kama mwa atake societe atake community ya inchi sa vile Kongo, kama mpendi normalement corruption kuwe na esku. Corruption inaweza kuwa samwe mnaipermettre kuwe. Mais kama mpendi haiwezi kuwa. Alors si depuis Félix alingia au pouvoir alikuwa na stratégie ya kusema semeno piko na créer kama une organisation ya kuwa na lutter contre la corruption. Et donc tellement que al créer quelle organisation que il est Congo na inakuwa parmi ba membre ba ile organisation ya lutter contre la corruption. Donc atui ile conférence atui les journées internationales ya lutte contre la corruption. Donc ile Congo il pata ile nani il hoste ile conférence atui sur base de quoi kama ni ku remercier kama nile luyengetu ya politiciens hatuyui. Mais hii balifania Kinshasa na normalement kama kawaida hakuna experience fana nini de événement ya kabambi vile president akose kupita. Ni president kubalimwita president akifa discours ya kufungula ile nani ile cérémonie ya hii journée internationale
de la lutte contre la corruption. Et avant de évoluer, nous avons kwanza tumsikie kidogo vyenye président alisema sasa vile minute mbili. Je vous remercie. Tumsikie kwanza. Comprendre que la corruption, comme toutes les pathologies sociales, trouve son ancrage dans les mentalités, dans les systèmes et dans les habitudes. La prévention, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'instauration d'une culture de l'intégrité dès le plus jeune âge. La prévention, c'est aussi veiller à la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, des nominations aux postes de responsabilité. La prévention, enfin, c'est l'informatisation, la digitalisation, le recours à des outils modernes de contrôle pour réduire l'espace dans lequel la corruption prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, dès mon avènement à la magistrature suprême, j'ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. J'ai lancé au sein de mon cabinet l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, lui donnant les moyens d'investiguer, d'alerter, mais surtout de conseiller en matière de pratiques administratives saines. J'ai soutenu la cellule nationale des renseignements financiers pour qu'elle puisse dépister et signaler les transactions suspectes, pour qu'elle puisse dépister pour empêcher plutôt ainsi l'argent sale de circuler librement. Et j'ai appuyé l'inspection générale des finances, ce corps d'élite dont les enquêtes rigoureuses ont permis de récupérer des sommes importantes détournées au détriment de l'État. Je reconnais que des défis subsistent et que le chemin vers l'excellence est encore long. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la rationalisation des dépenses publiques, dans la tenue des comptes de l'État, dans la rigueur des contrôles internes. Nous avons noté une collaboration entre les différents services, un esprit de concertation et d'échange d'informations qui réduit l'opacité et décourage la fraude. Donc pour ce qui est président qu'on a sema iko naongea juu ya lite. Unaona kama ingelikuwa semi haya zinakuaga na zinavunja migulu kama polisi ba mingi wa Kongo hawatembea kitendo. Usiye president qu'on a sema iko najiongea vraiment ça vile ni mtu mwenye iko na facile lite contre la corruption ça iko na ifanza. Mais avant lite contre la corruption piko malite za mingi na mbombe Kongo. Ba nani va organiser na événement wala journée internationale ya lutte contre ya nini ya bakolabo na ifale ba organiser ingine événement international na vile ya lutte contre ya tribalisme. Donc mon cabinet ya chef de l'État wa Congo Félix Tshisekedi il fallait nazo zile ma journée ile manani ile madate nazo basi reconnaître comme tel juu ziko zinasaidia. Sasa président ukisikia president anasema kama alikrea kanini cellule ya renseignement ya finance. Comme ça kama mtu anaiba franga alikuwa watu walikrea kabla ma organisation kama kwa mwaliba franga banza kwa vile Waingereza wanaweza kwa na investigate chini kwa chini bila yekuyo kama unaiba franga za leta. Anasema kama alikrea. Mais kama alisema kama alikrea. Ndio president alisema vya mingi. Juu ile kusema vya mingi unaona kama Kongo tuko bakolonize so mtu anachikazaka mtu anachikaza anasemaga anglais français ya mingi yenye haiko nasaidia kitu ya fake kitu so president anachikazaga naye iko na finyole français ça veut français ndio kazi okay français ni yake ni lugha tu haina hata problem watu kwa fact ya majabu sana abaongea kile français lakini unakutana Kongo na intellectual mzima ngala kankamani iko na corriger mtu mfrançais sasa na corriger mtu mfrançais mtu akiongea français mzuri so anaganya nini? Wanangol ganya nini?
hakuna. Sasa kupenda huyo mtu aongee Francais mzuri ni ya nini? Ndio vile president discours yake unasikia kuna kakamana kuongea Francais ya mzuri. Membi alisema vyote, alisema vya mingi. Mipiko vya nilibana kama alisema kama iko inaweza kuassocier media na société civile na jeunesse. Sasa kuna sikia nasema eske Kongo tunakuwa na jeunesse? Eske nchi iko mwe jeunesse vraiment unasema sema nchi mko ba jeune. Na tunaona que ba jeune wakala na fonctionner. Du ba jeune normalement mtu ashakuwa jeune anasikia sasa comme centre à monde. Sasa kama natuambia sema niko napenda initier ba jeune, bale ba jeune biko wapi? Heureusement ba leader ba Kongo wanasema anakuwa sasa mtu anaenda kunywa kwanza pombe akalewa, sasa lewa anapenda lala, ili kulala anaanza lota. Kisha anaanza lota vya kuongea. Ndio unasema vile ba Kongo, bale ba autorité ba Kongo nao wanaongea ba autorité politique wanaongeaka. Ndio vile wanafanzaka. Unakuwa sasa balikunywa sana. Unaweza kia unasikia president anatoka anaongea vya kuongea. Unasema president bikuwa alivuta nini? Eske bikuwa president alikunywa? Ja nini nawaza ni juu ya naweza sema ndio mtu kutoyua biko na fans. Huyu president ile siku alisema yeye peka alisema kama no alikia kwanza na discours yake slogan aseme no atakreva millionnaire ba jeune. Asha changer jana hapa alikuwa hapa Kalemi. Inakuwa ngo leta haitafutaki kazi batu tabestumika mleta. Ulikuwa rati monsieur le président batu tabestumika mleta. Leta inakuwa kai leta ni mtu mwanakuwa pale ku créer environnement ya ba investisseur. Sasa investisseur banakuya banakutana environnement ko sawa, banaanza kufungula makazi. Ile sawa nafungula makazi ndio banaemployer watu. Ndio inakuwa kazi ya leta hiyo. Hauze nda mnashimama tu meeting aseme no bajeni muiwe kama leta nyewe tamuze ni kazi. So kama shoti tuweze ni kazi so tufeni. Julete ko pale jia kutuchunga tufeni. Na wewe sasa kama tuweze tueleza kazi yako ni mimi ba Kongole hivyo au sikia watakuwa batajiuliza vile. Donc hapa president anasema ngasema tainisia ba jeune nabo kulita corruption. Alisema atafa millionaire. Leo biko wapi? Atuambiaga sema no ku kampanya aseme yeye atachana nani kama military yake Goma. Base militaire yake Goma iko wapi? Atuambia kama yeye atatransformer Kongo itakuwa Allemagne d'Afrique iko wapi? Alifika kuulizia akamwambia kama iko tachengea university ya standard européen wala occidental wala standard américain iko wapi? Voilà bien natuma nasema kama president anasema akatu. Hii kusema ngo aseme no iko na initier ba jeune ni bya bongo. Hii kusema kwa initier sema société civile ni bya bongo. Bajene abakuwaki. Bajene bote bashakatoka. Na tribalism haizi itika. Bailisi bale bajene. Mais na ile president mkuongea mwenyewe. Soko naongea sasa vile tu donc kufanya ile journée internationale ya lutte contre la corruption mu Kongo. Mais bale bote balkia ba visiter ma pays zingazi. Si balipita mabarabara zenu. Jo ukifika Kongo haita lombo ulize kama no hapa piko leta wala kuna leta. Unafikaga tu kingia bulongo ya Kongo njoo hii. Unatona nusa kama no hapa piko absence ya leta. Juu ya realite, juu ya vitu vyenye utaishi, utaona mwele wakati. Unaweza sema kama no hapa hakuna leta hapa hivi. So bale nao balikuwa mwele conference. Banayua kama ile nchi ya kwanza kwa corruption. Hatuwezi pima na Nigeria. Nigeria vitu viko sawa. Nigeria viko na highway, viko na flying over malema bilalo vya mrefu. Nigeria viko na manyumba za nzuri. Nigeria viko na ba milliardaire. Donc hatuwezi pima Kongo na Nigeria. Mais lakini sasa si president sana anaongea katu vile vini binakuya mkichwa. Sasa vile mwenye iko na lota. Anayo kama no hata bifanza mimi anaviongea hivyo. Bale watu walikuwa muli. Ni watu waliona pale kisha sasa waliona walifika tu wanasema kama no hapa corruption inakuwa inamaliza hapa hivi. Kuona tule capital action wanasema no hapa hakuna kitu ni corruption ndio inaweza onekana iko hapa. Donc bongo iko mingi.
na manipulation iko mingi. Ndio kama hivi kwa manipulation iko na conflit na Kagame. Habana conflit na Kagame. D'ici là biko ndio unaona le 15 Angola bana unaonaga masiku yote. Balikuwa kiendo tufrape. Biko ndio unaona Angola byabo bya bongo bongo benye banaona nake iko benye habisaidie kitu. Hapa le 15. Ye president yake akatuambia kama no, yeye haizi ongea na Kagame ataongea na mpaka Lola mpaka mbinguni. Tuko na chunga sasa tuone na shile mbungi yenye batenda ongelee wala watongelea hapa chini ya jua. Naweza kama hiyo mission shakaifanza. Ndio ile habari ya Kongo. Et donc vitu vya kule vyote biko vinafanana fanana. Ba leader biko wanafanza, ukiangalia ukienda mu FDC ya Bachir Kwebo, biko wanafanza, ukienda mu IDPS, ukienda kama Swandiza PPRD, ukienda kama mu INC, ukienda kama MLC, ukiangalia biko wanafanza biote wale watu yote. Bote wanafanana. Hakuna mwenye wanafanza byenye ayu bote wanafanana. Nona naye Bachir Kwebo denima pale kwa very critical al-critical kiloko jia nani ya constitution ya revision ya constitution. Donc nimona naye leo tena na iko nafanya conference yake sikufata bien hiyo juste alikuwa anaongelea nini. Ndio sauti ilikuwa mingi uko nasikia vyenye iko naongea bien. Mimi tumsikia na iko naongea. Kama iko naongea bien Bachir Kwebo anaanza ongea. Wa kwangu ni none evenement juu. Ni mtu mweko gouvernement depuis kumobutu. Sioni bien anaanza fabia mzuri vinaweza changer vya kawaida. Hakuna vyenye naweza changer ya kawaida. Donc vitu binafsha kwa vingali vile na binafsha bakia vile jo après pour ça leadership. Donc tu as développé na sujet yake, mais hata développer leo peut-être développer tukipata wakati msabu kushare na ku like na ku comment. Bye bye.